Sige na. Get one red. Get one red. Hey, ano yung gusto mo? Yan? Oh, put inside. Yan na bread na gusto mo? No bake? Oo, Mga cheese doon. Ano? Butter. Ano? Here. Excuse ka, excuse dito. Hindi yan. Doon. Oh, ganda. Hold lang sa ano. Oh, you get the butter cup. Butter. Two. One more. Oh, here. There's a cheese here. It's a cheese. Yung sa baba, tay. Yung isahan. Tagi-isa-isa. Sa baba pa. Yan. Dito ah. Dalawa. Dito. Walk inside. Grocery na siya. Wala nang maliliit. Stand up lang. Hold the basket. 1, 2, 3, smile. Siya palagay mo, tay.